Sarap ka? Ha? Ayun o, sarap dito. Julius Paris and Mami Lugaw. Overload. Bayad ah. Thank you. Okay, on the rice. On the rice. Paris ba? Utang puti. Paris. Ano pa? Ano pa ngayon, te? Ha? Paris na. Yung pakita yung back day. Ha? Sarap po. On the rice. Laut kalahati. Boss. Wow, sarap. Sarap mga repa. Natin na tayo dyan ha. Magal mo eh. Sol. Oo. Panalo. May Gcash Sol. po kayo? Panalo dito. Bye. Sarap ka? Ha? Ayun o, sarap dito. Julius Paris and Mami Lugaw. Alright, solve na kami, Gab. Where are you? Solve ang aming first time na mukbang. Only rice. Only rice, man. Only rice. Na Pares. My goodness. Woohoo! Ayun o. Dun-dun-dun.